কাল 7টা সাবজোনাল অফিস নামনানি টকসেন সিদ্ধান্ত নাহাকে মো সিদ্ধান্তর বরফনি সামু যাই যাইকে তাঙ্গানি বাগিনো जों সিদ্ধান্ত নাহার তিনি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বড় বড় মাইমাচায়াতন বড় তৈমা নিয়াতন বড়নি খবর जों নাহারনান বাগি जों তিয়ার মাননে মো স্বাধীনতা দিবস আমরুনো চীন বাগি সাকসেসফুল হইনাই যখন চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সহ সারা দেশ বরফ গাहाम ग्रोंखाय मासाय मान नुई तंखाय जों गोबां बरफ नुगो कैंसर मानजागो ट्रिटमेंट खायनि रांखै गोबां बरफ दङ दिनै लिभार फेलियर होनै लिभार ट्रान्सप्लान्ट बक्तव्य खायमान दिनिया भारतबर्षनो जुदि जों देशनो जुदि शांति तनिना हुगाय बरफनो जों शांति मा तनिनाय छात्र युवकनो खिबिबै देश कोनो दिन आगुबि मानिया युवक रक जुदि सामुं मानिया हुगाय चाकरी मानिया हुगाय सामुं तांनानि बागै बरनि रोजगार करिखाय कोनो दिन देश स्वाधीन ओंखारनि जों हिनमाया बरफनि चाथाय बरफनि तंथाय बरफनि मानथाय शक्तिनो दिनो चिनि हाफांनि सामुंनाय समस्त कर्मचारीनो जों मा सावो चिनि स्कीम कम मानो चिनि रां कम मानो आ रांनो जाय जायखै जों सामुंगो लांनानै बिनि बागै जों मा चाइदोनाय दिनै हरो जों नुखा निनि मनुघाट থেকে लंकाराय पाहाड़ पारनि आम्बासा फायनानि आम्बासा থেকে तेलियामुरा थांनानि एस्कर्टिं बाय जों मा थांगो दिनै आबो करिखाय যদি সামগ্রী মাখায় যুবক শান্তিও দंनाय কেবল কোনো ধরনের অস্ত্র আন্দোলন থাকলে ত্রিপুরা রক্ষা গোবাং যুবক ও হাও মাছায় মানিয়া উপলব ক্লাই দंमोन বাগै বখা দুঃখ নাঙি ফানো কেবল অস্ত্র বিপ্লব থাঙ্গাইছে 75 বছরব তিনিবো চিনি মদেশ গোবাং বড় মাই মাছায় তৈমান নিয়া এই পরিস্থিতিও দं হয় দিনিনি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিনি সময় টাঙ্গানি উচিত মো স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রত্যেক বরফ বিনি অধিকার বিনি মানথাই সপ্তাহে নদী গাহাম ক্লাই দंमोन চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তারুকো गोबां জায়গাयाव जों बेरायखै नुगो अजुनाल ऑफिस नि गानाओ चिनी खगेंद्र रुवाजापाड़ा मणिमोहन रुवाजापाड़ा तिलक कुमार रुवाजापाड़ा श्रीनिवास पाड़ा है आशापूर्ण रुवाजापाड़ा है गोबां जायगा दं जे जायगायाव स्वाधीन भारतबर्षनि सठिक अर्थ that has to reach to the people संगीत हिसाबै पालन खायमानि साथे साथे महायुनो महास्तेनो बाहायख्लाय जों डेभेलप खायनानि बिनि बखाखौ जों मा थांनाय दिनै मो स्वाधीन सुजुग देश स्वाधीन होननानै the meaning of independence will be fulfilled when all the people they get real sanction money for them it reaches to them but it is not reaching in the case of ADC of Tripura त्रिपुराओ तिनी 7,500 कोटी मान थायो जों दिनै 600 कोटी टाकानि काछाकाछि मानो दिस इज हाउ वी आर बीइंग नेग्लेक्टेड बागै गालाय गालाय फाय फाय हम बया फारि आनि कयटा आं जतनो गालाय गालाय फाय फाय हम लाई याफारु दिनै हलो उपस्थित चिनि जुनालनि समस्त अफिसार कर्मकर्तार सोशल एक्टिविस्ट तारपरो आं चाइनि तिनि एडिसिओ बोचन जातीय पताका उत्तोलन खाई देश सारा देश नि लगी लगी जों दिनै हलो चिनि इंडिपेंडेंस डे पालन खाई आं शिव हलो तिनि किछु प्रोग्रामेर आयोजन करेছেন আমাদের
জেডিউ সাহেব এবং চিনি দেশ ভারত ও স্বাধীনতা মানো স্বাধীনতা বিভাগে गोबां बर' সংগ্রাম খালি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিরুদ্ধে লড়াই খাই দেশ শাসন খাই তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষনী বড় লোক চিনি ভারতবর্ষ তিনি প্রত্যেকটা সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান যত জায়গাও চিনি জাতীয় পতাকা জাতীয় বানা তিসাবই তিনি চিনি স্বাধীনতা দিবস পালন খাইজাবি করি আর নোটিফিকেশন যাই যাইকে ত্রিপুরা সরকার পালন খাইকে চিনি এডিসি হাফাঙ্গ তেব গাহাম পেয়েছেন সামন্তান the process of recruitment of 1200 police forces in ADC রাজ্য সরকার বিনি দায়িত্ব তাবুকার আনলো রয়েছিল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট খাইলেন 8500 ব্যাকলগ পোস্ট এডিসিও তিনি ক্লাইজাক বন নিউ খাইনানি প্রক্রিয়াবো जों एडिसि हाफां चेंनि दिनाय है राज्य স্বাধীনতাनि आगे जों इतिहास परीक्षा दुबु जों बोसोर बुइनि तलावना दंनानि সেই কাল ভারতবর্ষनि জনসংখ্যা 30 কোটি এবং বিনি কাছাকাছি দंनानि ব্রিটিশ বড় লোক খাই ভারতবর্ষ শাসন খাই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর বরং দলা টঙ্গার নাঙ্গা বরংনি ককবাইন মদেশ চলিব আবনো স্বাধীন খাইনান বাবে जों जे बर' लोक संग्राम खाई थांनाय बरं कबनो जों नुदों महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बसु लाला लाजपत राय गोबां स्वाधीनता संग्रामी भारतबर्ष स्वाधीन खाइनान बागे इंग्रेज सरकार बिरुद्धे लड़ाई स्वाधीनता दिवस उपलक्षे चीनी स्वाधीनता सदर्थक मिनिंगफुल अमर नांगमानी कबुंथुं स्वाधीन भारत दं आबो फिल खाइनान बागे हास्तेनि हाफां एबा हा कतरनि हाफां जों कयनाय जों रिक्वेस्ट खाइनि दिनिन दिनो एडिसिनि बाजेट ते बांनानि हिंथुं अरन